السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا. जो मदरसों के अंदर बच्चे एक दूसरे को सुनना सुनाना करते हैं, एक बच्चा सुनाता है दूसरा उसका सुनता है, ये कोई आज की इजाद नहीं है कि ये तरीका हमने खुद इजाद किया है, नहीं, बल्कि हदीस पाक में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ कुरान करीम का दौर फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन को कुरान सुनाते थे और जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते। साल में 2 मरतबा आप अलैहिमुस्सलाम हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ कुरान करीम का दौर फरमाते। وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.